Анас ибн Молик мега мо ҳамин орзу мекардем ки боре пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешакӣ салом битем успед намекардем. Ҳатто кӯдакоро медид ҳазрат ба салом пешдастӣ мекард. мо умматои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастем. салом кори хайр бидаст, салом зиёдгардонандаи маҳаббат бидаст. беҳтарини мусалмонон мега ҳазрат касе ҳаста ки ибтидо ба салом кина. мехоҳе ки ҳамин бачаҳо шербача бошанд, худту шер шавӣ. ҳеҷ ҷои шак надорам. бо сират мега мардума даъват кардистай, ба мардума роҷиа дора. ё айюҳаннос, эй халқ, эй мардум. ин нидои нос кишид вақте ом аст. дар инҷа мусалмонорам дар назар дора ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам. яҳудиҳову аҳли китобам дар назар дорад. ҳатто мушрикорам дар назар дошт инҷа. ҷое ки ё айюҳаллазина оману мега худованд ё ки пайғамбар фақат муъминонро дар назар дорана тахсис метан. аммо вақте ки ё айюҳаннос мешава ҳамаро дар назар дорад. гуфт ё айюҳаннос уфшу салом ва атъиму таом ва саллу ва насу ниём тадхулуна алҷанната бисалом. эй мардум, салома фош кунед, салома ошкор кунед, итъом кунед, ҳамдигара ба нону таом таъаруф кунед, кӯҳнӣ нашавед. ва ба шаб вақте ки мардум хоб ҳастанд намоз бихонед, дар ин сурат бешаку шубҳа дохили ҷаннат мешавед. тадхулуна алҷанната бисалом. бибинед ваъдаи пайғамбари содиқу маздуқ аст ки ҳамин ҳар касе ки салома фош мекунад, ҳар касе ки неъмати парвардигора танҳо намехӯрад дар роҳи худо инфоқ мекунад, ҳар касе ки ба шаб намози таҳаҷҷуд мехонад, иншоалло дохили ҷаннат мешавад ба салом. субҳаналлоҳ. ҳамин салом ҳақиқатан барои мо мусалмононро як раҳмати парвардигорай. салом номе аз номҳои аллоҳай. салом дар байни фошай. аслан салом пароли мусулмонай. касе аз салом гуфт мефаҳме ки мусулмонай. салом зиёдгардонандаи маҳаббати байни мусулмоноай. афсусу сад афсус ки ҳамин ба баҳонаи глобализатсия баъзе ахлоқҳои ноҷои мардуми дигара дар байни мо интишор додаистиянд. кам ҳамин салом ай байн рафтаистай. фақат шиносоро салом метан. ҳамин кӯчаҳои шаҳрда мебини мусафеди но зани нуронӣ гузаштаистай, ай пешаш ба чой ёш мегзаранд, ақли салом нест. нашиносумш. ӯ барои салом шинохтан дар кор нестай. диди ки муъмин ай, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, ой сирати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ай. албатта бояд бишносиш. ҳазрата гуфтанд ки ё расулаллоҳ, кадом амал дар ислом аз ҳама беҳтарин аст? гуфт тутъиму таом ва тақрау салом ало ман арафта ва ман лам таъриф. беҳтарин амал дар ислом таом додан аст ва салом гуфтан аст ба ҳар касе ки мешиносиву намешиносӣ. аллоҳу акбар. барои ҳамдигара салом битен. вақте салом додӣ, ҳамин як одами ношинос саломат бита чӣ хелай? намешиносӣ шуде ки ҳамун дар назарат симпатични метова дига. хурсандам мешавӣ, мегӯӣ бачаи падардор бидай, вақтакат хуш мешава. дар ҳамин нишонаи муҳаббат ай. нишонаи мақсад дар байн мо ин ҳамин кинаву адовату буғз дуршидан шай. боре мега ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷамъ кард асҳоби гиромираву таъкид кард. ривояти ҳазрати зубайр ибни аввом аст. гуфт дабба илайкум даъул умами қаблакум. болои шуморам гуфт оҳиста оҳиста ҳамун дардҳои бедавои қавмҳои пешина сироят мекунад. алҳасаду валбағдо. ӯ дардҳои бедаво ду чизанд. якеш ҳасад, нами ҳасад бурдан ба ҳамдигар. ва дуввумаш ҳами кинаву кудурату адоват. ҳасад ҳами қадия сирояте кардааст ки ҳамсоя ду этаж кунад, ту мегӯӣ сета кунам. ҳамсоя агар ба шарти кемри мегирад, ту мегӯӣ лексус мегирам. то ҳамин дараҷара расидагием. як хунаобода нақл кардан, ҳамсояш парда кардааст, ин ҳамин шароити имкон надоштааст, ин ҳамин қарз хати рафтаи парда часпондай. ҳамсояш мебелни гарнитур харидааст, ин ҳамтари қарзи қавола хати рафтааст харидааст. ахир қарзоро ай глоткаш ки гирифтан, маҷбур шуд хонаша фурӯхт. охир ношагирӣ чава потабакҷо дроз мегирӣ. ин ҳамин ҳасадда. ҳамин ҳасад дарди қавмои пешинаи
البته گو بالای شما را سرایت میکنه و کینه و کدورت کم کینه و کدورت داریم. اکثری مورد هم میبینی مسلمان با یهودی رفیقای با نصرانی رفیقای، همین مسلمان با مسلمان سگ پشک. بچه های همون راسیه بعضی شکایت میکنن، میگه بعضیش هست که همین توجیک ها ببینه و روسی هم میزنه. تو این درجه را رسیدیم از بروی خدا. هی الحالقه، این میگه ریشکن های تراشنده های. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. حسد کینه و کدورت مورانه دین اسلام میتراشن، دین اسلام از بین میبرن، ریشه در ایمانت در ریشه ایمانت میزنن. حضرت درد گفتو بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم در چی است؟ درد میگه و با شفاش هم در برش برایون میکنه. حضرت گفت افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم. گفت والذی نفس محمد بیده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، تا زمانی که ایمان نیاره داخل جنت نمیشوه و تا زمانی که همدیگر را دوست نداره ایمان تو کامل نمیشوه. بعد گفت شما را آگاه کنم از کاری که اگر همون را کرده محبت تو زیاد میشوه؟ گفتم بله یا رسول الله. حضرت گفت افشوا السلام بینکم. این همی سلام در بین تو فوش کنه. میشناسی کسی را نمیشناسی سلام بده. این یک عمل جانانه نازنینی است. حضرت صلی الله علیه و سلم خرد و بزرگ سلام میداد. انس ابن مالک میگه ما همین آرزو میکردیم که بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشکی سلام بدیم، اسپید نمیکردیم. حتی کودکان را میدید حضرت با سلام پیش دستی میکرد. ما امتای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. سلام کاری خیر بدست، سلام زیاد گرداننده محبت بدست. بهترین مسلمانان میگه حضرت کسی هسته که ابتدا با سلام کنه. برای همین سعی کنیم همین کاری خیر خوب از بین ما کنده نشود. سال 2009 در امریکا بودیم، با خدا قسم یک شب بعد شام بود، تماشا بردن برادوی. این برادوی در همون منخیتن نیویورک اکا کوچه مرکزی جهان میگن اونجا. کوچه مرکزی جهان. اکثر همون فیلم های کلون در همونجا نمیدونه همین رکلامه هاشو شاید آفیس دارن چی دارن، زدنی های بلند باور میکنه باران میباره نمیفهمی بارونه. ای دسته اون که همون نبسکریوبا بسیارن باران رنگی که در پیش یک فانتان میشتی و شمال کم همون شبنم وری میاره قطرشه اون همون خیلی میابه بالاتر. همین گذشته استیم زنگی ها، اساسا زنگی ها، همین اکثر مسلمان ها زنگی میدین. السلام علیکم میگن، السلام علیکم و رحمت الله. همین تا با محبت ما جلک داریم، توقی داریم. همین شکل و صورت ما فهمیدیم که مسلمان ها ما او را نمیشناسیم، لیکن او هم السلام علیکم و رحمت الله. با خدا هم خیلی با محبت هم سلام میتن، همتری را در خودمون کم احساس میکنه بودم. شناس باشه سلام میتن، نباشه کجا. در موسم حج در همین اتوبوس تیلا تنبکده میدوریند حاجیو، زده و زور زده. ما یک عاده داریم که 5 کس باشیم بنابرای نمیدرویم اخی، باید تیلا کنیم. و هم دوری اتوبوس جای گریز نباشه اخی. دیگه ایزو میکشن هم دیگرشون رو ببینن. ایش تو رو نگاه میکنه، ایش ته نگاه میکنه. حتی در درون لیفت با خدا قسم. بعد یگون آدمی با عقل میگه السلام علیکم. یکی میبینی که همونجا چراغ شده میشه و ای خانواده شما حاجی حرمینه، اوگه همه توجیکه همه مسلمانه، اوگه بیمار داریم السلام علیکم که را کشتای همین السلام بگو همه یعنی گره ها باز میشه. آنمی یکی پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است که کسی سلام فوش میداره مسلمان انشالله یکی از راههای وارد شدن به جنتش میگرده. معنوش همیه افشوا السلام و اطعموا الطعام. طعام بتین در راه خدا انفاق کنه. این خیلی جوان مردیه، خیلی غیرته. اصلا بگیریم کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن، گاوی نرم باید مردی کهن. خداوند به هر کس هم میسر نمیگردون. همین ایتان ما همین پدرت گذشت خود کرده باشه میکده.
агар накарда бошам бовар кунед хеле вазбин бидастаи вале нами касое ки мекунанд ҳами решашуна букоре ё ҳами аз решашу ҳами хел умадагиян ҳам падар фарзанд падарша мебина ки ҳамтари бануна намакай ба ҳам падари худаш тақлид мекунад не ки агар ҳам падараш кӯҳрӣ боша айгиҷо бикуна охи мехоҳе ки ҳами бачаҳо шербача бошанд худту шер шавӣ ҳеҷ ҷои шак надорам ба худо қасам аслан итъом таом додан дар роҳи худо як неъмати бениҳоят бебаҳоай бисёр бузургай марди мусулмон бояд ҳамитари соҳиби нуну намак боша хона дошта боша мо меҳмонхона мегем барои чӣ барое ки ҷои меҳмоно ай меҳмонро қабул мекунем барои моро дига ин меҳмонхонао зали ай ҳама хушрӯтарин мушид аст бачаҳои худмон раҳ наметем агиҷо меҳмон ада уҷа раҳ метем